बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आसिफ और उर्दू हॉरर स्टोरीज में आपका खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, कभी आपका जिन्नात या चुड़ैल से वास्ता पड़ा है? कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं, और बिल्कुल थोड़े से कहेंगे कि हाँ वास्ता पड़ा है, और काफी सारे लोग ये कहेंगे कि ये तो होते ही नहीं है। पर दोस्तों, ये होते हैं, और जिन थोड़े से लोगों ने उनको देखा है उनके हौसले को सलाम, क्योंकि ये बहुत ही खौफनाक होते हैं। आपने जो आज तक बुरे ख्वाब देखे हैं उनसे भी कई गुना ज्यादा खौफनाक और भयानक होते हैं। और आज का ये वाकया भी ऐसा ही है जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। इस वाकये में एक नौजवान पर एक चुड़ैल आशिक हो जाती है, और उस नौजवान और उसके घर वालों के साथ बहुत ही खौफनाक और दिल दहला देने वाले मामलात हुए। ये वाकया मुझे अब्दुल माजिद साहब ने दादू सिंध से भेजा है। इनका कहना है कि ये वाकया 100% सच्चा है, जो कि इनके दादा के साथ उनकी जवानी में पेश आया था। तो चलें दोस्तों, आज के वाकये का आगाज करते हैं। पर वाकया स्टार्ट करने से पहले मैं नए आने वाले व्यूवर्स से गुजारिश करूंगा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। तो चलें वाकया शुरू करते हैं। मेरा नाम अब्दुल माजिद है। मैं एक खौफनाक वाकया पेश करना चाहता हूं जो मेरे दादाजी के साथ उनकी जवानी में पेश आया था। अब उनको फौत हुए 12 साल गुजर चुके हैं। अल्लाह पाक उनकी माफरत फरमाए, आमीन। उनके साथ गुजरा ये वाकया हमारे अब्बू ने हमें सुनाया था। चलें दादा की जबानी वाकये को आगे बढ़ाते हैं। यह वाकया इतना खौफनाक है कि मैं जब भी ये याद करता हूं डर के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरी उम्र उस वक्त 21 साल थी। मैं अपनी जिंदगी में कभी गांव नहीं गया था और ना ही मुझे गांव जाना पसंद था। मेरे गांव वाले कजन की शादी थी, पर मेरा बिल्कुल वहां जाने का मूड ना था। पर सब फैमिली वालों के इसरार पर मुझे वहां जाना पड़ा। मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ गांव चला गया। मैं पहली बार गांव आया था। मुझे यहाँ का माहौल बहुत अच्छा लगा। हर तरफ लहलहाते खेत, पेड़ पौधे, हर जगह सब्जा ही सब्जा, और उस सब्जे में घूमते जानवर। बहुत ही दिल मोह लेने वाले मंजर थे जो मैंने कभी शहर की जिंदगी में नहीं देखे और ना ही वहां देखने को मिलते हैं। मुझे यहाँ का माहौल इतना अच्छा लगा कि कजन की शादी के बाद भी मैंने घर वालों से कहा कि 2-4 दिन और रुकते हैं, फिर शहर चलेंगे। घर वाले मान गए। मैं रोज सुबह नाश्ता करके गांव की सैर को निकल पड़ता। यहाँ की आबो हवा मुझे बहुत रास आ रही थी। आज मेरा आखिरी दिन गांव में था। मैंने कल सुबह वापस शहर चले जाना था। आज भी मैं सुबह का नाश्ता करके गांव की सैर को निकल पड़ा। आज मैंने एक नए रास्ते का इंतखाब किया और मैं अकेला था। उस रास्ते में दोनों तरफ खेत ही खेत थे। हर कदम पर वहां पर खूबसूरत मंजर नजर आ रहे थे। इतने में मुझे वहां पर एक तालाब नजर आया। उस तालाब के साथ ही 2-3 पुराने बेरी के दरख्त भी थे। मुझे तैराकी का बहुत शौक था। मैंने फौरन कमीज और अपनी चप्पल उतारी और तालाब के करीब ही एक दरख्त के नीचे रख दी और उस तालाब में कूद गया। गर्मियों के ही दिन थे और उस तालाब का पानी बहुत ठंडा था। मैं उस तालाब में खूब नहाया और यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। काश मैं तालाब में ना नहाया होता। दोस्तों, मैं नहा रहा था पर मुझे माहौल बहुत ही पुरअसरार लग रहा था। दोपहर के 12 का टाइम हो रहा था। हर तरफ खामोशी का राज था। मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई मुझ पे नजर रखे हुए है। मुझे अजीब सा खौफ आने लगा। मैं पानी से निकला, कमीज और चप्पल पहनी और घर को निकल आया। सारा रास्ता मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मेरे पीछे कोई आ रहा है। मैं मुड़कर देखता पर कोई ना होता। मैं घर आ गया। मेरे गीले कपड़े देखकर मेरी खाला ने पूछा कि ये गीले कैसे हो गए। मैंने बताया कि फला फला तालाब में नहा कर आ रहा हूं, जिसको सुनकर सब ने मुझे बहुत डांटा
کہ اس تالاب میں کیوں نہائے، کیونکہ وہاں موجود درختوں میں جنات اور چڑیلوں کا بسیرا ہے۔ یہ سننا تھا کہ جیسے میری روح کانپ گئی۔ مجھے خوف زدہ دیکھ کر میری والدہ بولی کہ خیر ہے بیٹا، ایک بار جانے سے کچھ نہیں ہوتا، آئندہ مت جانا کبھی ادھر۔ خیر اگلے دن ہم لوگوں کی واپسی تھی۔ وہ رات میری بے چینی میں ہی گزری۔ ایسے لگتا رہا جیسے کوئی خاموش آواز میں مجھے بلا رہا ہو، جس کو میں سن تو نہیں پا رہا تھا پر محسوس ضرور ہو رہا تھا۔ خیر اللہ اللہ کر کے رات کٹ گئی اور ہم واپسی شہر آ گئے۔ کچھ دن تو آرام سے گزر گئے، کوئی غیر معمولی واقعہ رونما نہیں ہوا، پر ایک رات بڑا ہی عجیب واقعہ ہوا۔ بقول میری امی کے کہ رات کے 4 بجے کا ٹائم ہو رہا تھا اور میں گہری نیند سو رہا تھا تو میری امی کی آنکھ کھلی، ان کو پیاس لگی، وہ پانی پینے باہر گئیں۔ جب وہ پانی پی کر واپس آ رہی تھی تو ان کی نظر مجھ پر پڑی۔ میں تو سو رہا تھا اور میرے ساتھ ایک کالی بلی بھی سو رہی تھی، جس کی جسامت نارمل بلی سے تھوڑی بڑی تھی۔ میری امی حیران کھڑی اس بلی کو میرے ساتھ سوتا دیکھ رہی تھی۔ پھر اچانک اس بلی نے گردن گھما کر میری امی کی طرف دیکھا اور غرائی۔ اس کی آنکھوں میں اتنی وحشت تھی کہ میری امی کو لگا کہ یہ ابھی میری بوٹی بوٹی کر دے گی۔ پھر اچانک وہ بلی اٹھی اور باہر صحن کی طرف چلی گئی۔ میری امی پیچھے گئیں پر وہ پتہ نہیں کہاں غائب ہو چکی تھی۔ دوسرے دن جب میں باہر سے گھر آیا تو میں نے دیکھا کہ ہمارے کمرے کی چھت کے اوپر ایک کالی بلی بیٹھی مجھے گھور رہی ہے۔ میں صحن میں چارپائی پر بیٹھ گیا، اتنے میں وہ بلی نیچے صحن میں آ گئی اور میرے پاؤں چاٹنے لگی۔ مجھے اس پر بہت پیار آ رہا تھا۔ اتنے میں میری امی نے یہ سب دیکھا تو مجھے رات والا واقعہ سنایا اور کہنے لگی کہ یہ بلی پہلے تو کبھی یہاں نہیں دکھی، اچانک کہاں سے آ گئی۔ میں نے یہ کہہ دیا کہ کوئی چھوڑ گیا ہوگا امی، اب فضول میں اتنا سوچ رہی ہیں۔ کچھ دن گزر گئے پر میری امی روز اس بلی کو دیکھتی جو رات میرے پاس آ کر سو جاتی، سارا دن کمرے کی چھت پر بیٹھی مجھے گھورتی رہتی۔ امی کو اس بلی پر شک تھا کہ وہ بلی نہیں بلکہ کوئی اور مخلوق ہے، اور ایک دن دوپہر میں امی نے دیکھ لیا کہ دھوپ میں اس بلی کا سایہ زمین پر نہیں تھا۔ اب امی کو پکا یقین ہو گیا کہ وہ بلی نہیں کوئی اور مخلوق ہے۔ میری امی نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے اور بولی کہ مجھے پتا ہے کہ تم بلی نہیں کوئی اور مخلوق ہو، اگر میرے بیٹے سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس کو معاف کر دو، پر مہربانی کر کے میرے بیٹے کا پیچھا چھوڑ دو۔ اس بلی نے امی کو ایسے دیکھا جیسے اس کی بات اس کی سمجھ آ گئی ہو، اور وہ بلی وہاں سے چلی گئی۔ امی خوش ہو گئیں، وہ سمجھی کہ شاید اب وہ بلی چلی گئی ہے، پر ان کو ذرا بھی اندازہ نہ تھا کہ آگے ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اس مخلوق نے بیٹے کو تو نہیں چھوڑا، البتہ وہ امی کے پیچھے پڑ گئی، وہ بھی اپنے اصل روپ میں، جو کہ بہت ہی بھیانک روپ تھا۔ ہوا یہ کہ ایک رات امی سو رہی تھیں، آدھی رات کا وقت تھا کہ اچانک ایک آواز آئی۔ یہ دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز تھی۔ میری امی آنکھیں ملتی اٹھیں، وہ حیران تھی کہ اس ٹائم کون آ گیا۔ ان کو ابھی یہ بھی پکا نہیں تھا کہ یہ ان کا ہی دروازہ کھٹکائے یا کسی پڑوسی کا۔ ابھی وہ یہی سوچ رہی تھیں کہ دروازہ دوبارہ سے کھٹکھٹایا گیا۔ یہ ان کا ہی دروازہ تھا جو آدھی رات کو کھٹکھٹایا جا رہا تھا۔ ڈرتے ڈرتے میری امی نے دروازہ کھولا، پر سامنے کوئی نہیں تھا۔ اتنے میں امی کی نظر سامنے بنی دیوار پر پڑی تو ان کی چیخ نکل گئی، کیونکہ سامنے دیوار پر ایک بہت ہی بھیانک شکل والی چڑیل بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی شکل اتنی بھیانک تھی کہ الفاظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی، اور وہ اپنی سفید آنکھوں سے بس امی کو گھورے جا رہی تھی۔ امی کے منہ میں جتنی صورتیں آئیں انہوں نے پڑھتے ہوئے دروازہ بند کر دیا اور اپنے بستر پر چلی گئیں۔ وہ اپنے بستر پر لیٹ گئیں اور سونے کی کوشش کرنے لگیں،
पर इतनी भयानक शक्ल देखकर उनको नींद आ जाए, ऐसा भला कैसे मुमकिन था। वो लेटी सूरतें पढ़ती रहीं, साथ साथ गर्दन उठा उठाकर मुझे भी देख रही थी कि मैं तो ठीक हूं, और मुझ पर फूंक भी रही थी, जबकि मैं इन सब बातों से बेखबर घोड़े बेच के सो रहा था। इतने में अम्मी करवट लेती हैं तो क्या देखती हैं कि उनके कमरे की खिड़की, जो गर्मियों के मौसम की वजह से खुली हुई थी, अब वो भयानक चुड़ैल उस खिड़की में बैठी हुई है, और वो किसी 4 टांगों वाले जानवर की तरह भागकर उनके बेटे यानी मेरी तरफ आती है, पर करीब आते ही वो गायब हो जाती है। अम्मी बाकी की रात जागते गुजारती है और अगली सुबह करीब के ही एक आमिल के पास जाती है। वो आमिल हिसाब करने लग जाता है। हिसाब करके बताता है कि आपके बेटे पर एक चुड़ैल आशिक है जो आपके बेटे को मारना चाहती है। शायद ये कल रात आपके बेटे को मार ही देती अगर आप इस पर पढ़ाई करके ना भूखती। बेशक मेरे अल्लाह के कलाम में बहुत बरकत है। और ये सब मामलात उस दिन से शुरू हुए जब आपका बेटा गांव में तालाब में नहाने गया था। ये चुड़ैल वहां एक बेरी के दरख्त पर रहती थी। इसने वहां आपके बेटे को देखा और उस पर आशिक हो गई। घबराने की बात नहीं, एक तावीज दे रहा हूं, ये अपने बेटे को बांध दें। ये वक्ती तो असर कर देगा, पर ज्यादा अरसा ये तावीज उसको नहीं रोकेगा। आपको जल्द से जल्द अपने बेटे की शादी करनी होगी, फिर वो खुद ही दूर हो जाएगी। और इसके 1 हफ्ते के बाद मेरे दादा की शादी करवा दी गई, और फिर मेरे दादा की जिंदगी में ऐसा कोई वाकया पेश ना आया। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की स्टोरी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मुझे उम्मीद है कि चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। आपका सब्सक्राइब मेरी हौसला अफजाई है। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए किस्से, एक नए वाक़े के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें, बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज।